Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le, le module de gynéco-obstétrique. Donc, quand je fous la grossesse extra-utérine. La grossesse extra-utérine, généralement, هذه نقريناها في le module تاع obstétrique pathologique. Donc, la définition, c'est quoi la grossesse extra-utérine? Une grossesse extra-utérine ou grossesse grossesse, E, c'est G, c'est grossesse, E, c'est extra-utérine. Donc, une grossesse extra-utérine ou GU résulte de l'implantation d'un œuf en dehors de la cavité utérine. Cette implantation est généralement située dans une des trempes, plus rarement au niveau d'un ovaire ou de la cavité abdominale. La mauvaise implantation de cet œuf ne peut aboutir à une grossesse viable. Donc, définition, تعريف تاع la grossesse extra-utérine, c'est l'implantation d'un œuf en dehors de la cavité utérine. وهي تعشيش البويضة خارج الرحم. وقادرة تكون في la trempe de Fallope في la trempe de Fallope ou bien تكون في l'ovaire في المبيض ou bien تكون في la cavité abdominale. عندها 3 positions. هذه c'est l'appareil génital trempe de Fallope. هاي هنا قادرة تكون في trempe de Fallope كما قلنا، قادرة تكون في l'ovaire وقادرة تكون هنا في la cavité abdominale. هذه c'est l'appareil génital féminin. Les trompes de Fallope, on a l'ovaire, on a le col, on a l'utérus et le vagin. Les symptômes de la grossesse extra-utérine. Une grossesse extra-utérine peut être découverte à n'importe quel moment du premier trimestre car elle peut rester asymptomatique pendant plusieurs semaines. Les saignements sont fréquents, habituellement de faible quantité et de couleur brune assimilée par la femme à des règles inhabituelles. Les douleurs accompagnent souvent les saignements, des douleurs latéralisées d'un seul côté d'intensité variable. Des malaises avec perte de connaissance peuvent témoigner d'une rupture de la trempe ou d'une hémorragie intra-abdominale. Donc, les symptômes, الأعراض تاع الغروسيس اللي خارج الرحم، الحمل خارج الرحم، قادرة نكتشفوها في أي وقت في البرومي تريمستر، في المرحلة الأولى من الحمل، 3 شهور الأولين نقدروا نكتشفوها في أي وقت. قادرة تعدي اسيمبتوماتيك، ما عندهاش أعراض. aussi عندها عرض aussi عندها les saignements sont fréquents، عندها un saignement de faible quantité et de couleur brune. اللون تاعو قهوي de faible quantité قليل la quantité قليل assimilée par la femme des règles inhabituelles. هي normalement femme enceinte il ne faut pas avoir ces règles. c'est la minorité secondaire كما قلنا قبيل. بصح هنا تكون عندها تسمى هذوم لي بير تاع سانيومون اي تو كل شيء هنا c'est une des règles inhabituelles. Aussi, on a les douleurs accompagnées souvent du saignement. On a l'ougère, l'ougère يكون هذا latéralisé, ça dépend يكون côté gauche ou la côté droit avec d'intensité variable. Aussi des malaises. تحس la femme حتى تروح perte de connaissance، تفقد الوعي. تفقد الوعي وعليه قادرة تكون عندها une rupture de la trempe تتفلق من الوجع هذيك والانتفاخات الواحد تتفلق الواحد ou bien une hémorragie intra-abdominale. Les causes, parfois aucune cause ni retrouvée. Parfois aucune cause ni retrouvée. Toutes les causes pouvant gêner. La deuxième cause, c'est toutes les causes pouvant gêner la mobilité de l'œuf dans la trempe peuvent expliquer la mauvaise implantation de cet œuf. On a les pilules progestatives microdosées qui diminuent la mobilité de la trempe. Le tabac, les séquelles d'infection des trempes, c'est la salpingite, les antécédents de microchirurgie des trempes ou de grossesse extra-utérine. Les femmes aussi porteuses de stérilés développent plus souvent
une grossesse extra-utérine, car le stérilet empêche les grossesses intra-utérines de s'implanter dans la cavité utérine. Donc les causes قلنا عليهم قادرة ما تكون حتى cause، ما نلقاو حتى cause. Aussi la cause هذه الحاجة pouvant gêner تعرقل لا موبيليتي التحركات تاع لا ترومب. احنا نعرفوا باللي فيها التموجات، فيها الاهداب هذيك وتعمل التموجات باش تنقل لوف لا ترومب. كي شفتوها في الفيديو عملتها لكم، تشوفوا لوف كيفاه تحط في الاهداب هذيك وتتموج وتوصل حتى توصل لا كافيتي اتورين. هنا كاين دي كوز، لي كوز منهم انها لا بيلول واش تدير؟ لا بيلول يعني حبوب منع الحمل واش تنقص من الموبيليتي، هذيك التحركات تاع لا ترومب دو فالوب، قناه تنقص من التحركات تاعها، تولي ثقيله التحركات تاعها. وسي لو تبع تدخين وسي كيف عندك وسي لي انفيكسيون دي ترومب هذوما هي سلبنجيت، تكون السلبنجيت اللي ترومب دو فالوب انفيكتي قادره تكون اوسي قادره تكون بوشي، قادره تمنع باش تعدي لوف. اوسي لي زانتيسيدون دي ميكروشيروجي اللي داروا ديجا دي واحده دو غروسيس اكسترا اتورين وعملوا عليها انترفونسيون، او بيان اون بتيت انترفونسيون سور لي ترومب. داروا مثلا عندها بروبليم في لي ترومب، دارت بتيت انترفونسيون. هذه اوسي كيف تعرقل لا موبيليتي تاع لي ترومب. اوسي لي فام اللي يركبوا ستيريلي اللي يستعملوا كمانع للحمل. نعرفوا احنا الستيريلي وين يتحط في لا كافيتي اتورين داخل الرحم، ويحكم البلاصه تاع وين يتعشعش الفيتوس في لو فون اتورين. وهنا واش نعرفوا باللي راهو ستيريلي يدي بلاصه لوف، دونك كي تجي لوف باش تتعشش في لو فون اتورين ما تلقاش بلاصه، دونك تقدر تكون تعشش في انترا en dehors de la cavité utérine, intra-utérine. Les conséquences. Les conséquences, le risque essentiel de la grossesse extra-utérine est la rupture de la trempe et l'hémorragie intra-abdominale qui en résulte. Le risque de récidive après une première grossesse extra-utérine est de l'ordre de 15%. Lorsqu'une patiente a présenté plusieurs grossesses extra-utérines, il n'est pas rare que les deux trompes aient été touchées et qu'elle n'ait pas été conservée. Donc, on a des conséquences. C'est la rupture. تتفلق الترومب. كي نخلوها احنا ما نحيوش من ديبيستاج روتار ولا تقدر تجينا باللي دولور هذيك نلقاو ترومب تفلقت، لا ريبتور دو ترومب قادره تروح حتى تنحى لها لا ترومب في الواحد، او بيان ليموراجي سانيومون دينيتو انترا ابدومينال. وسي قادره تتعاود لا غروسيس اكسترا اتورين. وكي تعود تتعاود لينا لا غروسيس اكسترا اتورين، لا فام تعمل اكسترا تعمل من هنا في الكوتي غوش تزيد تعمل، قادرين لي دو ترومب يتوشاو يتقيسوا في لي دو ترومب. كي يتقيسوا لي دو ترومب تسمى هنا الترومب هذه هاي تنحت الاخرى كيف قادره هنا تولي لنا عندها اون ستيريليتي، تولي عقيمه، تولي لا فام ما تولدش. لا كوندويت ا تونير. C'est quoi la conduite à tenir? Un bilan vital et circonstanciel. Le LVA, c'est-à-dire LVA ou Shia, la libération des voies aériennes. Il faut libérer les voies aériennes. La position allongée, et les jambes fléchées. Les constantes, tension artérielle et aussi contact, coordination médicale. لازم تكون une coordination كل. Et la surveillance, le pouls, ventilation, tension artérielle, plus ou moins saignement vaginal. لازم la surveillance تاع le saignement et le pouls, la tension, ventilation باش ما تطيحناش la femme en état de choc. Subscribe, like, comment, favorite.